Guys, binibilang na guys. Binibilang na sa bibili. By size yan guys. Mahal yung maliit guys, mahal yan. Magkano kilo Noy? Mura lang sir. I want take one. Ito yung masimula. Oo. Hello. Aldo. Oh. Oh, fuck. May size yan ha. Alright. Oh, may burot. Lumulubo pa oh. Oh, pili na. Gawing daing natin to, daing. Pang-uwi sa Pinas.